So mayong buntag mga igsoon, just hope and pray that we can still gather together with our family members to listen to the Word of God. Tungod kay pinaagi sa grasya sa Diyos, bisan pa dili ta magkita physically, dili ta maka-assemble, pero we can still be together digitally. So I hope na naka-assemble ta karong buntag with one spirit as we come to the presence of God and as we listen to the Word of God. So before anything else, let us start with a word of prayer. Mag-ampot ta. Dear God, Heavenly Father, we thank you so much that even in this situation, Lord God, we can still be together digitally. Lord, salamat sa modern technology that make all this possible. And this morning, as we come together as a family, Pottersville Fellowship family, Lord, we pray that you will unite us in our worship and our prayer. And even, Lord, as we listen to your word, we pray that you will minister to us. And Lord, Holy Spirit, we want to commit everything to you. Search us, O God. And if there's anything in us that is not pleasing to you, Father, we pray that you will forgive us and you will approve it and qualify us, O God, to be in your presence, to receive from you. Bind us together in your love. And Father, we thank you for this time together. Speak to us through your word, Lord. We acknowledge our limitations, that apart from you, we can do nothing. And apart from you, we are nothing. So we are totally dependent on you, Lord, Holy Spirit. Be our teacher this morning and speak to us, Lord. We thank you for what you're going to do in and through us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So karon nga buntag mga igsuon, we will be talking about being contagious. Kita tanan nakabalo nga the coronavirus or COVID-19 is highly contagious. And the downside of this virus that make it so dangerous tungod kay once gani ma-infected na ka, posible nga wala pa'y sintomas imong mabatian. Pero once ma-infected ka, pwede ragi ka, nahimo na kang carrier o pwede nagi ka maka-infect og uban tao. So bisan pag normal pa imong gibati. No? So at first maigo ka, ang uban wala gyud sila mabatian. Hantod magsugod na sila suka, taas ilang hilanat, maglisod na sila ginhawa, then severe na kana nga case. Delikado na ilang kinabuhi. So karon nga panahon kung atong tan-awon kanang halos kasagara bisag asa paingon murag sa news ug mga tawo imong kasugat ang storya wa nay lain kung dili kanusa ka ni mahuman, no, kanusa ba ka ni mahuman. So ang tubag ni ana wa gyud nakabalo, bisan ang mga eksperto dili makabalo. Actually bisan dinhi sa ato sa Pilipinas, Cagayan de Oro lang, we feel great tungod kay usa lugar sa atong syudad nga wala kayo nakaproblema sa maong sakit, pero just lately murag nakadungog na sad ta mga nasay case na na-discover o namatay ang biktima. So now, aside from being very infectious, kaning gitawag coronavirus is can also spread uncontrollably. No, so pariyaan ang case nga kung ikaw na infected ug namatay ka na pero wala ka kasiguro kung pila puy ka tawo nga posible mamatay tungod kay
natakdan na nimo. No, so all you need is one person to be infected. And then the whole family and every person nga imong nakastorya, imong nagkita, mahimo silang posible nga catcher, no? So kumbaga contagious gid kayo siya nga sakit. Mo ni siya ang naka-dangerous kay once gani matakdan ka, di pa ka kabalo nga naa na sa imuha, makatakod. No, makatakod ka na sa uban. So mo ni siyang gitawag nga the scary part of this pandemic, no? So pero ang atong tan-awon sad nga dili lang dangerous sa imo nga naka-catch ani nga virus, kung dili dangerous sa imo na pod nga maging carrier ka ni ani. So just imagine, no? Consciously or unconsciously makatakod na ka sa uban. Unya maglisod pod i-trace kinsa tong mga tawo nga posible na imo na katagbo na kastorya ug imo na natakdan. So just imagine that. Usa ka tawo makakuha na gikan sa imo, unya kana nga tawo siguro na makasugat og 5 or 10 pa ka tawo pag uli niya sa iyang balay. So ma-imagine mo, just do the calculation kung unsa ang mortality, no, sa kaning gitawag nga mga tawo matakdan. Bisan pa na ulian na ka, kung ikaw ang carrier, bisan pa na ulian na ka or namatay na ka, naapay mabilin, no? Naapay kabilin nga mga tawo nga either mamatay pod or mo-survive tungod kay nakuha nila ning sakit gikan sa imo. And this is the reason why for the quarantine, no? So there is no other way or a better way to avoid catching and carrying the disease than to stay home. So mo kini ang gitawag nga nakita na pinaka-epektibo nga pamaagi para mo-stop or ma-contain ra gyud, no, ang kining gitawag nga pag spread sa maong sakit. So kung paminaw nato ang news sa matag adlaw, no, you may hear how far the disease has affected the whole wide world. Dili lang sa ato dinis Pilipinas, kung dili sa tibuok kalibutan, no, sa tibuok kalibutan. So aside from killing people, makita nato schools are being closed, businesses are shutting down, the stock market, no, are kaning gitawag nga is struggling and even tumbling down. The economy is suffering, and we are now experiencing the social distancing, no? So obviously makita nato kung unsa gyud ka dako ang scope sa ani nga gitawag nga pandemic, ani nga sakit. And kani nga threat, no, is very real. Kay not only for those with health issues, sama sa mga idara na o katong mga tawo nga naay mga maintenance na daan, no, na sila'y issues sa ilang gitawag nga panlawas, pero bisan pa ang mga healthy kaayo nga mga tawo, posible gid kaayo nga makaka-catch ni ani. It affects people physically, financially, spiritually, and also emotionally. Why? Every time maminaw ko sa balita, murag ma-feel gid nako ang gitawag nga fear, no? Ang kahadlok sa mga tao. So naa gyud ang fear. Fear is in the air. And just like the coronavirus itself, no, very contagious, fear is also very contagious. And we as God's people, kailangan magbantay ta, kay kung dili, bisan pa na ata sa Ginoo. Pero tungod sa tanan negatibo nga balita atong madungog,
sitwasyon nga atong makita, then posible pod mo ma-overcome po ta sa gitawag nga fear. So, people are crying for not having enough food. People are crying for not having enough money at this point in time. I don't know, din sa Cagayan, murag wala kaayo ta naka problema ana, pero naagyapon. Pero especially sa mga big cities such as Manila, Cebu, no? Katong nagdepende gyud sa daily wage, we can see people are now crying for food. Murag kalit lang na ta sa ingon ani nga sitwasyon. Kinsa gud mag-imagine nga this 2020, as early as now, situation such as this na itabo na og na experience na nato. So people are crying. People are in fear for daily survival. And what is most contagious aside from the virus itself is the spirit of fear. So we also must be very careful, no? Kay it is the spirit, it is a spirit. Fear is a spirit. Now, we are also being advised to even adapt to the new normal. Nadungog po nato na sa balita. Meaning, even after this pandemic will be under control, we are advised to adapt to the new normal, like the distancing, the washing of hands, the use of alcohol or sanitizer, the wearing of mask. So even when the disease has been brought under control, because unless we continue to practice this, there might be a second wave of COVID. And that would be inevitable. Like ang atong nadungog karon mao ang nahitabo sa Singapore. No, imbes wala na to, okay na, karon nabalikan sila. So, adapt to the new normal. Mao sad ang atong madungog gikan sa gitawag nga Department of Health nato. So on top of just a health challenge nga, many of us are not able to work as much anymore. Diba? That is a fact. Ang uban sa ato, we are advised to work from home. So, dili na gini normal. This is the new normal na ang nahitabo sa kaning gitawag sa atong kinabuhi, no, sa atong sitwasyon karon. Yet, while others are already severely affected by this pandemic, we can also still find people who are very irresponsible, no? People nga ambot lang makalisod sila sabot sa kaning gitawag nga maglisod sila sabot aning stay home. They seem to be so carelessly disregarding the imposed quarantine. And I believe that this is because they do not really understand the reason or the purpose of quarantine. They do not understand that even if they are healthy, they may still catch the virus. And they don't understand that once they caught the virus, they will become carrier of the virus, who may infect many more people, including their own loved ones. So basically, they do not understand the severity of this virus and sickness, such as the spread, no? Kung unsa ka paspas, wala nila, di siguro nila masabtan ang gitawag nga isolation once suspect na ka or probable na ka nga case. So much more kung kaning gitawag nga infected na gyud ka, no? So dili nila ma-imagine nga once gani matakda na ka ani nga sakit, you will be isolated from the very people that you love, from your own home, and in many cases, hantud i-treat ka kung positibo ka,
ug kung mamatay ka, you cannot even go home. Bisan imong pamilya. Dili makabisita sa imong sa ospital, ug kung mamatay ka, dili gani sila burol sa imo tungod kay social distancing. Di gyapon makagather, and tungod sa infected ka, posible i-cremate na lang kanila diretso. So once gani musulod ka sa hospital tungod ani nga sakit, murag it can be the last time na nga imong makita ang imong mga loved ones. So ingon ana kapait, no, atong madungog sa mga balita nga bisan mga doktor, mag-asawa nga doktor, nay both namatay, nay isa namatay ang bana, pero taman ra diya, wa na gid sila makita antod gilubong na lang ang bana. So now let's pick a spiritual lesson for us to apply this from kaning observations nato, no, sa atong kinabuhi. Because whether we like it or not, we are all carriers. So this is why I said nga atong topic karon is being contagious. Every one of us is carrying something. O kana nga something, pwede na siya makatch sa tao. With us being conscious about it or even unconsciously. No? So ang pinakapangutana dinhi is what we are carrying worth for other people to catch. Kanang atong gidaladala, angay ba na siya magtakod sa mga tao sa atong palibot. And please note that just as COVID-19 is contagious uncontrollably, meaning hindi mo makontrol ang iyang spread, fear is also contagious uncontrollably. Try to imagine gani, nga nagpalit kag isda sa merkado, tapos nanyanggi ka ng adlaw niya, nagpalit kag isda sa merkado, o gipauli ka. Pakaugma, nabalitaan nimo nga diya sa kanang merkado naay na positibo sa COVID. Ug katupag yung tendero sa isda nga imong napalitan. Think about it, practically. Imagine. How would you react? How would you react? Unya, kung muingon ka nga, hala, maura ba ng tindero nga ako napalitan sa akong isda? Unsa dayon reaction sa mga tao kauban nimo sa balay? Unsa ang reaction sa imong mga silingan pakaibalo nila nga ikaw nakapalit kag isda ng tawhana? Diba? Fear attack, panic attack, and inana ka paspas. And I believe the whole community kay sooner or later anaon na ka diha sa imong balay, kuwaon ka na, kay i-quarantina ka, uban imong membro sa pamilya, or katong mga silingan imong na kastorya. And just imagine, after nga naglakaw na ka, makulbaan ng mga tao nga nasa palibot. Diba? So, ingon ana ka contagious pod ang fear. Inana pod ka uncontrollable ang spread sa maong fear. No? So, as Christians, we are carriers of God. And this means that we are carriers of the good news. No? So I hope nga dili ta maging carrier sa fear sama sa gi-experience sa mga tao karon. Ma-imagine ako ang mga tao nga gipang interview, especially katong sa Manila, nagsalig ra lagi sa ilang gitawag nga daily wage. Naaman ayuda sa gobyerno pero una ang kay 4 o 5 ka bata. Pila ra gud na kaadlaw taman. So naay kakuyaw nga gibati nila, and now everybody is wala nay pili, madato ang pobre karon, gakahadlok, no, gakahadlok nga matakdan. So as Christians, morning nakaayo sa ato, tungod kay wherever we go, God goes with us because we are carriers of God. No? So just like Queen Esther, ingon niya nga, ingon sa Bible nga,
we must realize, no, just like Queen Esther, we must realize that we are called by God for such a time as this. So we are not supposed to be living in fear, just like everybody else around us. God wants us to shine for Him at this point in time. We should not be wrapped up in fear, or we must be careful to not catch up the fear virus. No? Rather, we should fear becoming carriers of the virus. We should keep ourselves from catching the virus of fear, and also the COVID virus, the COVID-19 virus, so we will not become carriers of these spiritual and physical viruses. So in the same way, we should protect ourselves from catching this spiritual virus. Fear, panic, hoarding, kani mga spiritual virus nga pwede ra sad nato ni makatch kung dili ta magbantay, no? And once kailangan mag-careful ta nga dili nato ni makatch, kay once makatch nato, then mahimo putang carrier. So muni atong bantayan, no? We need to be conscious of what we are carrying and spreading at this point in time. So ang atong teksto karon nga buntag is 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 and 3. Atong makita, this text was written by the Apostle Paul to the Thessalonians, no, in the church in Thessalonica. And kani during ani nga time kanang pareha sa ato, no, naa sila sa difficult time, not because of a pandemic but because of persecution. So they were Christians were greatly or severely persecuted during this time. Pero mo ni ang pagsulat ni Apostle Pablo, no, ni Apostolis Pablo kanila. 1 Thessalonians 1, 2 and 3. Ingon niya dinhi, we always thank God for all of you and pray for you constantly. Mo ni iyang opening sa letter. As we pray to our God and Father about you, we think of your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. So atong makita, ingon ni Apostle Paul, whenever he thinks of the Thessalonian believers, he think of their contagious faith, their contagious love, and their contagious hope. No? Ingon dia, we think of your faithful work, loving deeds, enduring hope. You have because of our Lord Jesus Christ. So atong makita nga bisan pa sa lisod kaayo nga panahon, ang mga Thessalonians nga believers kanang naging contagious ang ilang faith, or else dili na makita ni Apostle Paul, no? So nag-ingon si Pablo nga kung maghuna-huna ko sa inyo, ha, mo gid ning akong madumduman, mo gid ning akong mahuna-hunaan ang inyong gitawag nga faithful work, ang inyong loving deeds, ang inyong enduring hope because of Jesus Christ nga naa sa inyo. Mo nang iyang madumduman, iyang madungog. So kung ato ning hinuktokan mga igsuon, kung ma-mention ang atong ngalan or mahuna-unaan ta sa ubang tao, unsa kay ilang madumduman para sa ato? Is it our contagious faith? Is it our love, contagious love? Is it our contagious hope ang ilang makita sa ato, or the other way around? No?
So ang rason kung ano naani sa ilaha, ingon po ni Pablo nga, you have because of our Lord Jesus Christ. Ang pinaka-importante nga ilag yung na-plastar mao ang ilang relasyon nato sa Ginoo, Jesus Christ. And because of that relationship with Jesus Christ, they were able to be contagious, or they became contagious in their love, in their hope, and in their faith. No? So, and then sa verse 5, no, of the same chapter 1, nag-ingon diya, for when we brought you the good news, it was not only with words, but with power. So, dini makita po nato nga, si Pablo, ang iyang gidala sa kaning mga gitawag nga believers, Thessalonians believers, good news, no? So sama sa COVID-19 nga contagious kayo, fear is contagious, but good news is also contagious. Naingon ani pod ang gitawag nga mga believers, no, sa mga Thessalonian believers, tungod pod sa kang Pablo nga permi good news ang iyang ipatakod. So nangatakda ni sila sa good news gikan kang Pablo, mo ipermi lang madungog. So nahimo san silang contagious sa ilang gitawag nga faith, sa ilang gugma, ug sa ilahang paglaom or hope, no? So Christians should be contagious with good news. No? We should be contagious with good news. Because good news is contagious. So what are we spreading? Positive or negative news? What do people catch when they happen to be around us? Fear or faith? Now, people tend to catch what we have when they come near us or when they come close to us. No, kung makaduol sila sa ato, consciously or unconscious, naagid sila ay makuha sa ato. So, muning atong bantayan. No, kay dili lang angay nato kadlukan nga makakatch ta og fear. No, like for example, spiritual virus such as fear, such as selfishness. Pwede ragi ka, you have all the reasons to be selfish in times like this. Tungod kay maniguro gud ta, no? Ang usual nga mindset sa tao, maniguro ko sa kuha. Kung ako'y dagang kwarta, mamalit ko daghan og stock. Kay bahala man kinaunsa na ako'y pakaon sa akong pamilya. Na wala may dautan ana. Pero ang problema lang, kung sa imong pagpalit og daghan stock, naay mga tao nga dili makakaya og palit daghan, di na nun sila kapalit tungod kay giurot na nimo. So diha mao ang problema, no, diha ang selfishness. And sa mga panahon sa maniani, dali ra ta makakatch sa ingon ana nga virus, no, spiritual virus sa maniana. So dili lang ta mahadlok nga makakatch ta og virus or magbantay ta nga makakatch ta og spiritual virus. Dapat magbantay po ta nga dili ta maging carrier sa maong mga virus. So muni siya ang importante. Ang importante kato sa ato. So today we are going to hear good news. Nga dili lang ni makaayo sa physical sickness, kung dili gitawag spiritual sickness. Remember that Jesus did not come for those who are healthy. Jesus came for those who are sick. Jesus did not come for those who are happy in life and have everything in life. He came for the poor. He came for those who are in need of comfort, in need of love, in need of many other things. So, mausad ang atong gitawag nga, let us be carrier of this good news because Jesus is the answer. And imagine you and I, kita, mga igsuon, naa ka nato si Jesus.
So karon nga mga panahon, let us be contagious with our Jesus. I know nga it is important for us to kaning gitawag nga stay home, to obey sa kaning gitawag nga rule no, sa gihatag sa atong guidelines, sa gihatag sa atong gobyerno. Yes, I am 101% agree to that. Pero please do not also limit ourselves nga para lang sa atong kaugalingon at this point in time. No, kanang gitawag nga kung makita nato nga naay need, and if in any way we can be a blessing to someone, bisan lang word of comfort, bisag prayer, no, bisag pwede man ta mo gamit karon, wala may limit ang atong gitawag nga internet karon, we can connect to people, no, bisan pa dili physically but digitally, no. So Jesus is the answer. Sa kani nga mga panahon si Jesus ra gyud pwede maka solbat, no. Wala ta sa atong wisdom, capacity sa atong wisdom, di na to masabtan. Na if God is a good God, why would God allow things like this to happen? Ako usara gid ako masulti ana, whether we understand it or not, but the reason that God allows things to happen because naa siya purpose o greater pa gid nga reason behind that. And that reason is always motivated by His love. Because God is love. So everything nga iyang gi-allow sa atua nga may tabo, ang motivation behind that is love. Everything is redemptive for God, no? So munang usahay ka nang mag-ingon ta nga pareha sa atong dilikanan kung bunalan ta, gingon ta nga asabay pagkahuman ing nanarabagiden ta sa atong mama o papa nga gibuhat nako na kay gigugma ta ka. Di gyud nato na ma-reconcile say gugma ana nga imo man kung bunalan kasakit ato, di ba? Pero binana gyapon ang Ginoo. Kay if it takes pain just to snatch you out of the pit that you are falling into, God will do that. And I believe kaning panghitabo karon is one of God's ways of getting attention, getting our attention. Mura baga ingon siya nga kajut lang, murag inyo huna-una kamo na tanan. Murag napadaplin nako, kajut lang, murag ako ra gyud. Ipakita nako sa inyo nga I'm still in control. Diba? Karon ka nang makahila kag tan-aw sa mga tao nga mga pulis sa karsada nagluhod, no, mga nurses and doctors musaka dito sa roof deck sa kaning gitawag hospital, magampo before magtrabaho or bisan pa diya sa hospital lobby nga magluhod sila, magampo. Well, if this is the only way for God to get our attention, then He will do that. Kay makita nato nga maayo man pud ang resulta spiritually. People are coming back to God. No? The Bible says that every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So if it takes a pandemic to bring us to the realization that there is a God who is in control, who is loving, who is merciful, no? Na a God of a second chance, many chances, a loving God, a forgiving God, no? So kung kanirang pamaagi, pwede ra gyud, no? Pwede ra gyud ni kaning gitawag nga niya gamiton nga pamaagi. And the good news is, though dili nato kaya luwason ang atong kaugalingon, pero naatay Ginoo nga kaya muluwas ka nato gikan sa bisag unsa nga sitwasyon. Di ba? So we should be carrying the good news. And the good news is Jesus not only save us from hell, kung dili Jesus also save us so we can make a difference in this world. No, dili lang taman sa kaluwasan og simbahan ang atong gitawag nga ang gibuhat ni Jesus sa pagpakamatay sa ato. Kung dili
gipakamatyan niya, nagpakamatay siya para sa atua, para sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan makatakod. Now we can make a difference pinaagi sa atong being contagious Christian, no? So continue ta sa verse 8 of the same chapter and verse, 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere, even beyond Macedonia and Achaia. For wherever we go, we find people telling us about your faith in God. Can you imagine that, mga igsoon? Balikan ako. And now, the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere. Tanawa ang ilang pagka-contagious sa pagsangyaw, sa pag-spread sa gitawag nga good news. Nga ingon ni Pablo, now the word of the Lord is ringing out. Ringing out. Imagine ang ring, no? Ringing sa bell, sa eskwelahan, magring ang bell, inana ka loud. So murabag ang pulong sa Ginoo, ringing out from you, gikan sa inyo, mga Thessalonian believers, gikan sa inyo, mga Christians, no? To people everywhere, sa tanan tao bisag asa. Even beyond Macedonia, bisan pang igawas na sa ilang lugar, no? For wherever we go, we find people telling us about your faith. Can you imagine kung unsa ka contagious ang mga early believers, the Thessalonian believers in this case? No nga bisag asa paingon silang Pablo, mga tao ga storya bahin sa ilang pagtuo. My God, how I wish nga mainana ta, nga kung mahisgutan ta sa mga tao, ang ilang mahisgutan ang atong hugot nga pagtuo diya sa Ginoo. Let us be contagious, mga igsoon, sa atong pagtuo. So what if our faith become contagious? So contagious that wherever we go, people would be talking about our faith. No? Kung atong hinuktukan, has anybody ever catch our faith because of us being so contagious with our faith? Nana ba'y mga tao nga natakdan sa atong pagtuo sa Ginoo? Unsa kay isulti sa mga tao bahin sa atong pagtuo? Now, this is not to point fingers at us, but this is good news. Because of God's love, God always remind us. Kung nalayo na ta, ang Ginoo mo balik, no, kana magpabalik sa atua. So, let us not condemn. There is not a finger pointing at any one of us now. But just allow the Holy Spirit to search, to remind us, and let's respond to that reminders. No? Kung feeling nato nga teka, sa akong 5 ka tuig sa pagkakristohanon, mura galing wala pay tao natakdan sa akong pagtuo. Just try to think about, evaluate your spiritual walk. Okay, we need to be contagious. God wants us to be contagious. Just imagine that Thessalonian believers. Ingon ni Pablo, wherever we go, we find people telling us about your faith. Oh God in heaven. Inana unta gud tatanan. Bisag ako sa akong kaugalingon na kahinukto ko. Lord, tabangi ko. Nga kunay mahisgutan, bahin ako ang ilang mahisgutan ng akong pagtuo di akin. Yes, mga igsoon. Sa mga panahon sama ni ani, I hope and pray na ay mga gipakita sa Ginoo. Bisag kaning pandemic, kita nato nga naatay lesson nga makuha, no? Nga usahay wala ta kabalo nga natakdan na di ay ta sa fear. Wala ta kabalo nga natakdan na di ay ta sa garbo. Wala ta kabalo nga natakdan na di ay ta sa
selos. Unya, paglakaw pod nato mga tao ato nagtagbuan, naay manggawa sa atong baba, naay ilang makita sa atong batasan nga gikan ani nga spiritual virus nga atong na kuha. And then because we become carrier of this virus, spiritual virus. Wala ta kabantay nga daghang pud tawo nangatakda nato. Especially mga bata. If we are parents, what spiritual virus kaha ang ato napasa sa ila? And now they are infected with the same. I hope and pray na we can all come to God and ask the Lord to point out things in our life no nga atong makonsider nga spiritual virus nga atong napasa or atong na catch, and let us allow the Lord to bring healing and renewal of this. The Bible says that the word of the Lord was ringing out from the Thessalonian believers. May unta nga ang pulong sa Ginoo mo'y pirmi madungog sa ubang tao gikan sa ato. And to God be all the glory atong makita pud karon nga bisan pa ang social media no gakagamit sa many of us no sa pag-spread sa gitawag nga pulong sa Ginoo. Ato makita sa Acts chapter 6 verse 7, tungod pud no sa pag-spread sa pulong gikan sa mga believers, giingon ni so the word of God spread and the number of disciples in Jerusalem increased rapidly. So why do you think did the good news spread? No? Ngano kaha? Why did the work of God spread sa panahon sa early Christian? It's because the believers were faithful in their works. They were full of loving deeds, sama sa mga Thessalonians, and they have an enduring hope. So, moning tulo kamarka sa mga contagious nga mga believers. Faithful in their work, full of loving deeds, and have enduring hope. So, tanaw nato tagsa-tagsa, no? Makapangutana siguro ta nga ha, sa kaning panahon nga social distancing, nagibawalan gani bisan ang pagsimba tungod kay pagtigo man sa daghang tao. So, gidisallow because of social distancing. Ug ato na ibawaan nga natay suon nga pastor nga na headline no tungod kay nag-hold sila og service. So, unsa man sa inani nga situation, how can we be faithful in our work? No? So, tanaw na to. While COVID and fear and anxiety are so real and so contagious nowadays, in the same way kaning gitawag nga faith, hope, and love can be very contagious. Yes, fear is contagious, but faith is also contagious. Yes, hopelessness is contagious, but hope is also contagious. Yes, hatred, selfishness is contagious, but love is also contagious. No, just like the early Christians, they were carriers, and they were contagious Christians in terms of faith, love, and hope. So, makapangutana ta, so how can we be faithful in our work sa panahon nga dili na itugot ang pag-assemble sa pagsimba unsaon nato. And ato na ibawan nga one of the reasons why the Thessalonian church was contagious is because they were faithful in their work. So sa unsa nga pamaagi, they were under persecutions. No? So I believe nga usa ka butang nga pwede nato mabuhat
ani nga panahon is intercession. Mag-ingon ka nga, pero wala may lain ako makauban, dili mga igsoon. Intercession, bisan pa kita raisan, intercession is actually a work of every believer. Dili lang na siya para lang sa intercessory ministry. Every one of us is called to intercede for the needs of people around us. No, kay kita may gitagaan o gitawag na spiritual eyes to see the spiritual condition. Now, I know and I believe that bisan pa sa kaning pagbawal sa ato or sa mga Christians nga makatigom, although mag-ingon ka nga ang reason is the pandemic, but there is a spiritual reason behind. Because if there is anything na pwede buhaton sa kaaway para maging ineffective ang mga Christians, is to pull them out from fellowship. Di ba kay, even the Bible says that we should not neglect the assembling of ourselves together. So, now, dili persecution, kung dili kaaway nga dili nato makita ang nahimong hinungdan nga di nata pwede magtigom. Ug duwa ray mahitabo aning panghitabo sa ato nga mga Christians. I don't know honestly, if we will do a self-search, has this fellowshipping make us happier? Ay, salamat kay wa nagig simba. Kapoy kay kanang simba o kanang Domingo ako ra gyud unta na kay nagtrabaho gud ko unom ka adlaw ako na unta na pero na pa may simba. Hay, salamat Lord sa imong pagsabot. Wala nay simba. So, isa ka ana nga nalipay ka kay wa nay simba or isa ka nga naguol kay wala nay simba. Try to have a self-search. Asa ka aning duha? Nalipay ka ba nga wala nay simba or naguol ka nga wala nay simba? Do you miss the fellowship with other believers or you're just happy that you don't see them? Hay, salamat kay di na gid nako makita si Brad kuan, si Sister kuan kay every time makita mi masurok kita kong dugo. Hay, salamat kay wala na. And if we are not careful mga igsoon, the enemy will use this situation, no, nga gamiton sa kaaway nga murag maanad na ta. Ay, pwede ra gyud di ay nga way simba-simba. Diba? So after ani, ay, magpadayon kita di na ta mo simba kay tanawa katong during pandemic gani giproteksyonan gani tas Ginoo, naagya po blessing, sige tag luto, sige tag kaon, sige tag aw sige tag tan-aw salida, sige tag, di ba? So God is so good. Gitagaan lang kita pahulay para di na kita kasimba. But be careful. Be careful. Because this may be an entrapment for us, mind conditioning, that we don't need church anymore. Kung mao ka na, dili ka ba matingala ngano gibutang gyud ni Pablo diya sa Biblia nga do not neglect the assembling of yourself together. You know, brothers and sisters, because when we assemble as a body of Christ, daghan posible mahitabo nga dili mahitabo kung kita ra isa. No, wala man ko mag-ingon nga panghadlok man eh. Just ask the Lord. Unsa nay naabot sa atong stay home? Wala tay trabaho. How is our spiritual growth? How is our relationship with God? At this point in time that we have all the time to spend with God if we wanted. If we wanted to. Diba? So I hope nga naay spiritual breakthrough nga mahitabo sa atoa. Because I truly believe kung gitugot sa Ginoo nga naa kaning panahon nga
dili ta makasimba, dili ta makalaag, dili ta maka-shopping, tanan naara ta sa balay tungod kay gusto sa Ginoo. Gitagaan ta niya og panahon ug higayon nga pwede nato ma-regain katong mga panahon nga di nato mabuhat tungod sa atong kabisi, tungod sa demand sa work. No? So karon ingon ni God, okay, I'll give you time. You have time to spend with me. You have time now to spend with your family. You have time now to spend reading my word. Wow, I hope and pray nga nadoble ang atong reading time. Kay ngano, wa na may mod atong gadalion nga dili na makabasa. Kung sa una gabasa tag 1 chapter a day, siguro karon kaya na 5 chapters a day. No, and prayer. Intercessory prayer is work. Pwede rago ka matulog, pwede rago ka moampo para sa imong kaugalingong pamilya. Pero mag-ampo pa ka sa nasod, mag-ampo pa ka sa kalibutan, mag-ampo pa ka sa frontliners. Wala mo ko'y labot ani nila. But you know what? We are all called to pray for others. Not only for our own selfish prayer. So, prayer. You can be faithful in your work by praying for others, by helping others, by encouraging others, by supporting the ministry, the work of God. No, kay usahay tungod kay wala na tay simba, wala na, we don't miss church at all. Nalipay patagahay, salamat. Wa na ko'y offering nga dadon, wa na ko'y tithes nga dadon. So I hope and pray nga faithful in our work, even if we don't see each other. And the next thing is loving deeds. Mag-ingon tag loving deeds. How can we express love in this time of need? Ingon ni Jesus nga, they will know that you are my disciple, not because you panic buy. They will know that you're my disciples because you are hoarding goods. They will know that you're my disciples because unsa man atong gibuhat. Ingon ni Jesus, they will know that you are my disciples by the way you love one another. So I hope and pray po na at this point in time we show love for those who are in need of love. Mga igsoon, extend nato gamay atong pananaw, atong panlihok to people who are in need. If somebody needs spiritual help, help. If somebody needs physical help, help. If somebody needs a friend, companion, you can do that now. Nga, pero special distancing, yes. Distansya lang, ayo lang abay. Diba? Oh my goodness. Actually, I really miss the hugs sa atong mga Thursday. I don't know with you, but I really miss the hugs. I really miss to hear your voices. No? Pero, maura gid na. Kay limitado man ta karon din. We can still stay in love. Praying for one another, supporting one another. No? Kanang, wala ta kabalo na ina nga. I don't know, nagingon man ko nga, kung kinsay need of prayer, you can just text me. Actually, nagpasalamat po sa Ginoo kay bisan sa inani nga higayon, naka-open po ko og Bible study sa usa ka pamilya. No? So, distancing gihapon, pero salamat sa Ginoo. Thank you, Lord, because of this, kanang somehow na-open ang Bible study sa mga pamilya. So, naagyapoy good things. No? So, if we see the need, then do the loving deeds. No? And when we do it,
do not do it for a show off. Do it because we really love them. Kung may mga tao na kinahanglan, you know what, I want to encourage you mga igsoon. We will be tempted to be selfish because that's in the air also, and that is a spirit. And another thing, grumbling, my goodness. Listen to the news and you will see people complaining here and there. And every time mga makakita ko, makadungog ko sa mga tao nga ga-complain, my heart bled because ma-imagine, madumduman ako ang mga Israelites. It was the grumbling attitude that kept them long wandering in the wilderness. If we want to end this pandemic fast, no? Kung gusto na ako madali nga mawala ni sa atong nasud, let us be thankful. Let us be thankful sa atong gobyerno, sa mga pamaagi nga ilang gibuhat. No? Ibutang ta kung nalabyan man ta sa grasya, atong silingan nakadawat. Be thankful for them. No? Because the Bible says, in everything give thanks. So kung nalabyan ka, be thankful. Kay basig na'y gamiton sa Ginoo nga labaw pa ni ana, muhatag sa imo. Pero tungod kay nareklamo na ka, natakdan ka na sa virus nga grumbling, imbes ang grasya mo abot sa imo nga mas dako, pagilabyan na sad ka. No, the reason why ang mga Israelis nagbalik-balik, biyo-biyo sila dito, tungod aning batasan, o karon maunang, it's in the air, it's spirit of grumbling. Ayaw pagpatakod anak mga igsoon. Sometimes we just blurt out words in agreement sa ilang mga complaint. Tinuod gyud. No? Dili man sa unsa pero naglabad ulo baya po ni atong mga lideres sa nasud. No? So makita nato kung naa man gani pagkulang sa ilang pag-administer, sa ilang pag-facilitate sa maong programa, then they're just human. Di ba? Parehas sa ato. But for us Christian, please, ayaw apil-apil ana, ayaw pagpatakod ana nga virus. Kay kana nga virus makalangan gyud kana sa panalangin. Yes, we know nga wala gyud nasayod kung sa ni kadugay. We are hopeful nga bisan dinhi sa atong syudad, taman ra ta sa Abril 30. Ang uban klaro na sa Mayo 15. Nadungog na ang klase magsugod dito sa Septembre. So, wala ta kabalo, no? Wala ta kabalo. And ako not so much sa karon, yes, mag-ingon ko nga delikado ning sitwasyon karon. But if you think it over, since this is worldwide, ang pinakagrabe pagidaan is the economy, no? After ani, ang krisis sa ekonomiya. And then, how prepared are we? So, andam-andam na nato atong kanigitaw kasing-kasing. Don't worry so much nga, uy, unsa baka kumatakdan ko, uy, unsa ka. Ayaw, because we have our protector. No? The precious blood of Jesus will sanitize our environment, our air, nga proteksyonan ta niya gikan ani nga kaning kagaw. So let us show love by not hoarding, by not panic buying, no, by not demanding our way in the grocery store. Because Jesus said that they will know that you are my disciple by the way you love one another. Then enduring hope. Now we have hope that no virus can kill. We have hope in a God that is mighty, that is able, that is loving. No? So, I think this is a wake-up call for us, the church, to go beyond the normal. No, ingnan na ganita nga unsa ni kanang mo practice na ta sa mga butang nga dili normal o himuon na nato ni the new normal. So, ang atong Ginoo dili lang Ginoo sa normal. We serve a God of the supernatural.
That when the natural thing, the normal thing, cannot anymore do anything about a situation, we have a God who is unlimited, who is supernatural, who can, sa ingon sa Bible, gani sa Ephesians, no, kani gitawag nga, we have, our hope is in the God who heals the sick, who raised the dead. We serve a God who is in control of everything, the God whose name is above every name. So you name everything. We have a God whose name is above everything, every name. Coronavirus man siya, COVID-19 man siya, fear man siya, uncertainty man siya, the name of Jesus is above every name. No? So, we are not anchoring our hope in the government. Dili gobyerno ang atong saligan. Yes, we pray for the government. We support our government. Pray for them, please. Pray for the frontliners. No? But we do not put our hope in the government because government can fail, government can fall. But we put our hope, we anchored our hope in the God who cannot fail. No? So let us not also anchor our hope in the doctors. Yes, we love the doctors. We thank God for the doctors. Pero dili mga doctors ang atong hope. Our hope has to be anchored in the one who can heal, who can even raise the dead. And his name is Jesus. No? So, to God be the glory sa tanan. No? So let us be contagious, no? By spreading our faith. In the world of hate, let us spread the love of God. In the world of uncertainty and chaos, let us spread the hope. And in the world that is full of kaning gitawag na trouble, no? Let us spread the message of peace. Because our God is the peace that people are in need of during this time of chaos, during this time of fear. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. So let us again be contagious as Christian, contagious with our faith, be contagious with our hope, be contagious with our love. And may God bless us all. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, Lord, we thank you for reminding us that we should let our light shine in this dark time, Lord. Father, we pray that you will give us the boldness to spread the good news. Lord, we pray that you'll make us contagious with our faith, contagious with our love, which is your love in us, and contagious with our hope, because you are the anchor of our hope. Lord, salamat kayo. We pray, Father, that you will allow us to have a more intimate relationship with you. Lord, cause us to hunger and to thirst for you, more of you, for your kingdom, for your righteousness, Lord. And Father, we pray that you will speak to us. You will point the things in our life that we need, that you want us to deal with, Lord. Jesus, we love you. And thank you for loving us so much. Father, it is my prayer that you will cover each and every one member of our family with your most precious blood, that the power of Satan is no way upon us. Especially, Lord, ang mga loved ones namo nga
wala nagkuyog ka na, especially those who are working abroad. Pray for them. Lord, we pray for your complete protection to be upon your people. Father, we lift to you our country. We lift to you, Lord, the leaders of our country. Lord, we pray for our president, his cabinet member, the different agencies, government agencies who are working hard, O God, to solve this problem. Father, we pray that every centavo, Lord, that has been released will really reach the people that the money is allotted for. Father, we pray that you will expose every corruption along the way. And we pray, Lord God, na ang tanan kwarta nga gi-release sa gobyerno makaabot gyud sa mga nanginahanglan ni ana. We pray also for a good heart, O God, for those who have nga pwede ra nila ihatag sa mas naginahanglan sa ilang ihatag, Lord. Lord, among gipangayo ang imong protection sa among mga frontliners. Lord, gikan sa basurero, maintenance department, paingon, Lord, sa mga medical worker, men and women in uniform, ang mga government agencies, O God, the LGUs, Lord. We pray for everybody na na-involve naging frontliners, Lord, bisan ang mga tindera, Lord, sa mga tindahan, mga gasoline station, Lord, mga driver, Lord, nga ga-deliver sa mga pagkaon, sa mga goods nga gikinahanglan sa imong katawhan. Sa parmasya, O God, Lord, we pray for everyone who still need to work so that they can serve, O God, the need of the people. We pray, Lord, for them. We pray that you will bless them. We pray that you will protect them, O God. And for us, even, Lord, in this quarantine time, we pray that you will help us, O God, to grow spiritually, to grow closer with you, with our family, Lord God, and to be productive, Lord, not only practical productivity, but also spiritual productivity, that we may grow spiritually in this season of time. Lord, nga mabawi namo katong mga panahon, Lord, nga dapat among ma-spend sa imo, pero tungod sa among kabisi, di namo mabuhat. Karon, Lord, create that hunger, cultivate that hunger in every one of us, that we can make use of this time, Lord, to grow spiritually also. Lord, salamat kaayo. We pray that you will continue to bless us. Bless the works of our hands, O God. And we pray, Lord, that you will also use our resources, O God, to bless you, your work, and others, O God. Salamat kay Ginoo. Salamat kay Lord. We love you so much and we praise you. It is my prayer, Lord, that you will let the joy of the Lord be the strength of the people. Lord, cover the Philippines with your most precious blood. We pray, Lord, for no more infection. We pray, Lord, for more healing. We pray, Lord, na wala na'y casualty. Kung dili ang tanan nga na-infected, Lord, maulian. We pray for our city, Cagayan de Oro, O God. Lord, that you will continue to cover our city with your most precious blood. Lord, we pray for protection and we pray for blessing. Salamat, Ginoo, among ipangayo, Ginoo, ang mga kasing-kasing na musunod, Lord, sa pamalaod, Lord. Help us to be submissive, O God, to the authority that you have placed over us. Bisan pa sa among pag-adhere, O God, sa mga guidelines, Lord, sa quarantine, O God, and permit, O God, nga gi-allow sa matag isa ka ng or kada mga dili gi-allow. Salamat kay Ginoo. Lord, we want to pray for all the pastors. We want to pray, Lord, for strength in this time, O God. We pray also that even the pastors will be refreshed, O God. Nga na unload po sila kajud sa mga responsibility nila. Especially, Lord,
connected to church activities. And we pray that they will regain strength as they spend more time with you, O Lord, this time. Salamat, O God. We pray for more revelations, more word, O God, to share. And Lord, we pray for every family right now that you will be the Lord over every family, be the Lord of every marriage, be the Lord of our life. Salamat, Ginoo. Gamita kami, Lord, na may mong panalangin sa uban. In Jesus' name we pray. Amen and amen.